हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ट्रंप का वेनेजुएला पर हमले के बाद मादनियात से मालामाल ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर। डेनमार्क या अमेरिका, यूरोपीय ममालिक किसके साथ होंगे? ट्रंप ने वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका लाने का भी ऐलान कर दिया। वेनेजुएला में अरबों डॉलर की चीनी सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। रूसी तेल खरीदने से मना करने पर मोदी मुझसे खुश नहीं, मेरे सदर बनने के बाद लॉबिंग फर्म के जरिए मिलने की दरख्वास्त की गई। ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। दुनिया की तेजी से बदलती हुई सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल। इसके अलावा इस्लामाबाद में दरख्तों का कत्लेआम ना रुक सका। सीडीए दरख्तों का मुहाफिज बनने के बजाय दुश्मन बन गया। शहबाज हुकूमत ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। हाउसिंग सोसाइटियों और ठेकेदार माफिया ने कैपिटल में पंजे गाड़ लिए। ग्रीन इस्लामाबाद को कंक्रीट इस्लामाबाद में तब्दील करने में तेज रफ्तारी से रात दिन काम जारी। सोशल मीडिया पर शहरियों का ग्रीन इस्लामाबाद को बचाने के लिए सरापा एहतजाज। इस अहम इशू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफी तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे आज के शो में। और सेनेट कमेटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करने वाले हुकूमती इदारे एसईसीपी के एक साबिक चेयरमैन और 2 कमिश्नर्स 9 करोड़ की पेंशन, ग्रेजुटी और कीमती गाड़ियों की मद में मरात ले गए। इस अहम इशू की एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे सीनियर सहाफी मेहताब हैदर की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसी से मौजूद हैं सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। अनवर साहब, दुनिया ने देखा किस तरह अमेरिका जो है वो वेनेजुएला में जारियत उन्होंने दिखाई और किस तरह रातों रात जो है वो चंद घंटों में ही वहां के प्रेसिडेंट, उनकी एहलिया को जो है वो उठाकर ले गए और वहां के कोर्ट्स में, न्यूयॉर्क के कोर्ट्स में जो है वो उनको पेश किया। अब जो है लेकिन अमेरिका रुका नहीं, ग्रीनलैंड पे जो है वो नजरें हैं। मैं तो ये जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप वहां बैठे हैं, अमेरिका की आवाम का इस पे जो है वो क्या रद्द अमल है, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त ओवरऑल अमेरिका में इन इकदामात के हवाले से? डिवाइडेड है। देखें, जो सदर ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत खुश हैं। वो समझते हैं कि दुरुस्त किया, और अमेरिका जो है खास तौर पे साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका जिसको कहते हैं, उसको अमेरिकन हमेशा से कहते हैं कि वो हमारा बैकयार्ड है, वो हमारे दायरा इख्तियार के अंदर है, और वहाँ हम किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारे जो भी इंटरेस्ट हैं उनको हम बजोर कुव्वत प्रोटेक्ट करेंगे। और उसमें इस हवाले से जो 1823 का जो मनरो डॉक्ट्रिन है, जिसके हवाला सदर ट्रंप ने भी दिया, और उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि ये अमेरिका का दायरा है और इसके अंदर कोई और मुदाखलत ना करे। तो वो यहाँ उनके जो हामी वो कहते हैं, देखें वेनेजुएला के रूस से भी ताल्लुकात थे, चीन से भी थे, ईरानी भी आते जाते थे, तो हम तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमसे सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट पे जो मुल्क है वहाँ रूसी, चीनी और ईरानी बैठे। फिर ये सदर ट्रंप ने तो, खैर आपको पता है कि सदर ट्रंप के बारे में एक बात आपको माननी पड़ेगी कि वो स्ट्रेट बात करते हैं। उन्होंने वो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई ये जो तेल है, तेल के ज़खायर जो है उनका सही एक तो न एक्सप्लोर किया जा रहा है, न इस्तेमाल हो रहा, और हम ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका से बाहर कोई ताकत आके उस तेल की तजारत करे, या इस खत्ते में जो तेल की तजारत होगी हम करेंगे। और वहाँ उन्होंने जब कब्ल बात भी कह दिया कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज जाएंगी और वहाँ काम होगा और तेल निकाला जाएगा। फिर उन्होंने आज सुबह फिर कहा कि वो जो टैंकर्स में तेल पड़े हुए हैं वो अब उस सिलसिले में बातचीत हो रही है, और अभी खबर आई है कि अमरीकी फौजी उन टैंकर्स में कम से कम एक टैंकर में दाखिल भी हो गए हैं, और अब उसकी भी तजारत जो होगी वो अमेरिका करेगा। तो सदर ट्रंप इसमें बिल्कुल वाज़ेह है, उन्होंने कोई यानी ढकी छुपी बात नहीं की, बिल्कुल कहा कि हम ऐसे ही करेंगे। अलबत्ता आपने जो बात की ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड डिफरेंट है। ग्रीनलैंड एक तो बहुत बड़ा मुल्क और बहुत छोटी आबादी, यानी पूरे मुल्क की आबादी 56,000 है सिर्फ, ठीक है, और वो डेनमार्क के अंदर रहती, और डेनमार्क से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका में बहुत नॉर्दर्न यूरोप के लोग बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं और वो मुल्क चलाते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ फौजी कार्रवाई की जाए, और जरूरत भी नहीं है। ऑलरेडी वहाँ 56,000 मुल्क की आबादी है और उसमें एक बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा पहले से मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह का प्रेशर डाल के और फिर डेनमार्क से और जो ग्रीनलैंड की हुकूमत है उससे कोई समझौता करेंगे, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है कि वो मालामाल है मादनियात से, वो जजीरा और दुनिया के शायद सबसे बड़ा जजीरा है, तो उसमें वो उनको एक्सप्लोरेशन के हुकूक दिए जाएं जो कि मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई
समझौता हो जाएगा जो कि चूंकि दबाव के तहत होगा तो अमेरिका के फेवर में होगा। तो ये बताएं कि अमेरिका फिर ये अपने ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही जो है वो कंटेन कर जाएगा, रुक जाएगा, या ये कार्रवाइयां जो उन्होंने की, एक प्रेसिडेंट जो उन्होंने सेट किया है, इसको वो और भी आगे बढ़ा सकते हैं? जैसा कि ईरान की भी जो है वो अब बातें आ रही हैं कि वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके खिलाफ अगर कुछ करने की कोशिश की तो हम एक्शन लेंगे। तो ये सिर्फ धमकियां ही हैं या वहां तक भी जो है वो जा सकते हैं? क्योंकि एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका अपने ही खिते में जो है वो इस वक्त रहना चाहता है और उसी पे जो है वो फोकस करना चाहता है। आपका क्या व्यू है इस पे? देखें, दो बातों पर नजर रखें तो आपको बात वाज़ेह तौर पर समझ में आएगी। नंबर वन, ग्राउंड रियलिटी। अगर आप किसी भी मुस्लिम मुल्क में जाते हैं, अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल रहा, इराक में गया, ठीक है, तो वहां रेजिस्टेंस होती है क्योंकि वहां दो तहजीबों का और दो मज़ाहिब का क्लैश होता है। जब वो अमेरिकी फौजी दाखिल हुए थे इराक में तो वेलकम किया गया था, सद्दाम हुसैन को हटाने का वहां के अक्सरियत ने वेलकम किया था, लेकिन फौरन एक वो क्लैश में बदल गया और अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन जैसे वेनेजुएला में है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर ये ईसाई तो वेनेजुएलन जो है उनसे ज्यादा ईसाई हैं। अगर ये मौज मस्ती पे बिलीव करते हैं, शराब पीते हैं, डांस करते हैं, तो वेनेजुएलन उनसे ज्यादा करते हैं, बल्कि अमरीकी उनकी नकल करने की यहाँ कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा तहजीबों का कोई टकराव नहीं है। हर खुशहाल वेनेजुएलन जो है, मिडिल क्लास वेनेजुएलन जो है, वो अमेरिका से ताल्लुकात पर फख्र करता है, अमेरिका से लिंक पर फख्र करता है, और हर वर्किंग क्लास वेनेजुएलन यहाँ आके काम करना चाहता है। बहुत बड़ी आबादी है। इसी तरह ग्रीनलैंड में भी अगर गया तो किस तरह की मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन ईरान में अगर जाते हैं तो उन्हें पता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड तो बिल्कुल उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी, वहाँ अगले 50 साल के लिए फंस जाएंगे, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। तो मैं समझता हूँ कि अगर ईरान में हालात बहुत खराब हुए तो छोटी मोटी कोई फिजाई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कभी भी बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान में नहीं होगा। सही जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया अनवर साहब। जो अभी आपने जो बात अभी आपने बताई कि अमेरिका में के जो हामी हैं वो खुश हैं, अपोनेंट्स हैं वो ज़रा थोड़ी सी साइड पे हैं। न्यूयॉर्क में क्योंकि हुआ है, वहाँ पे ममदानी साहब जो हैं इसके जो इनके मेयर हैं, उन्होंने भी रिएक्शन दिया था, लेकिन फिर हमने देखा कि खामोशी होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने जब उनको कॉल की तो फिर वो जो उनके प्रेसिडेंट हैं जिनको गिरफ्तार करके लाए हैं वो उनको परेड करा के बाकायदा हथकड़ियों में उन्होंने वहां से मैनहट्टन की स्ट्रीट से फिराया कि ये देखें जो करने आपने कर लें। तो आपको कोई लग रहा है वहां पे न्यूयॉर्क में कि ममदानी साहब और इनके दरमियान ये कोई मसला बन सकता है? वो तो चलो इंटरनेशनल अपनी जगह पे जो भी हैं, लोकल लेवल पे आप कैसे देख रहे हैं? मैं उसमें मतलब मीडिया देख रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स रोजाना मतलब बहुत सारी चीजें छाप रहा है। ओवरऑल ये बाकी मीडिया का क्या रिस्पांस है इस पे? मीडिया में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन क्लासा साहब बात है कि मेयर तो सिर्फ मेयर होता है, मेयर के पास फौज नहीं है, और इवन जो पुलिस की जो फोर्स है वो भी मेयर के कहने पे फेडरल फोर्सेस से नहीं लड़ेगी, और ना वो खुदकुशी दिखे। वो मेयर हैं, सोशलिस्ट होंगे, लेकिन खुदकुश अक्लमंद आदमी है, वो खुदकुशी तो नहीं करेंगे, वो तो उनको 1 मिनट में हटा दिया जाएगा। इस बात को भी अच्छी तरह समझते हैं। वो बयानबाजी की हद तक रहेंगे, कोई अमली इक़दाम ना वो कर सकते हैं ना करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस तरह का हमने पहले माजी में देखा था, सद्दाम हुसैन का वो सामने आया था, उनकी जो तस्वीरें आई थी वो गिरफ्तार करके जो होल से लाए थे, उनके फोटोज पिक्चर्स, तो बड़े अरसे बाद हमने ये इनको दोबारा देखा है एक प्रेसिडेंट को। तो ओवरऑल अमेरिकन जो है ये एक्सपेक्टेड था या अमेरिकन स्टाइल है, जैसे मैंने कहा सद्दाम हुसैन के साथ किया ऐसे उन्होंने यहाँ पे भी रऊ साहब, एक बात कही जाती है ना, आपने भी बहुत दफा सुनी होगी कि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डोमेस्टिक। तो इसमें भी जो हुआ है इसमें भी एक डोमेस्टिक रंग है, और वो है मिड टर्म इलेक्शंस का। अच्छा। जो कि नवंबर में होने वाले हैं। आप जरा एक डेवलपमेंट पे गौर करें, उनको पेश किया गया मंडे को, अगली हियरिंग वो 2 दिन बाद भी कर सकते थे, 1 हफ्ते बाद कर सकते थे, 10 दिन बाद कर सकते थे, लेकिन अगली डेट उन्होंने दी है सितंबर की, यानी सितंबर तक न्यूयॉर्क के प्रिजन में बैठे। मार्च है कि सितंबर है? अमेरिका कोशिश करेगा कि वेनेजुएला में हालात पर काबू कर ले। नहीं, ये मार्च है। बाद क्या होगा? प्लीज करेक्ट मी, ये 7 मार्च है मैं पढ़ रहा था, या सितंबर है आप जो बता रहे हैं? सितंबर है। अच्छा, फिर अब उसमें क्या होगा? वो बिल्कुल क्लोज टू, अगर बीच में मार्च में एक दफा और भी पेश कर दिया, लेकिन जो असल हियरिंग शुरू होंगी सितंबर से, वो सितंबर से होंगी, क्लोज टू
मिड टर्म इलेक्शंस, उस वक्त पूरे तस्वीरें बनेंगी, खबरें आएंगी, कुछ वेनेजुएला से आएंगी कि वहां भी यहाँ से आएंगी, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंतखाबात पे। और ट्रम्प साहब ये समझते हैं, ट्रम्प इंतजामी ये समझते हैं कि वो इम्पैक्ट इनके फेवर में जाएगा। ट्रम्प का जो एक इमेज है कि स्ट्रॉन्ग मैन का, और जो उनके जो उनका वोट बैंक है वो मोटिवेट होगा और उनको सपोर्ट करेगा। तो इसमें एक जरा डोमेस्टिक रंग भी है सारे इकदाम। अच्छा, आपको याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मेरे जहन में आ रहा है। जब ये इलेक्शन हो रहे थे कोई 1-1.25 साल पहले, मेरा ख्याल 2024 में, तो उस वक्त भी इसी तरह के केसेस जो हैं ट्रम्प साहब के खिलाफ भी थे, 30-32 के करीब तो मेरा ख्याल बनाए हुए थे, फेलनीज के केसेस बनाए हुए थे, वो भी न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हो रहे थे, वहां भी उन पे कुछ जजमेंट्स आ रही थी, उन्होंने भी इनकी वो सजा जो थी उसको होल्ड पे रख लिया था। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि इलेक्शन के करीब आके इनको सजाएं सुनाई जाएंगी, ताकि अमेरिकन वोटर जो है ना वो कहेगा देखें जनाब कि हमारा प्रेसिडेंट जो है इस पे तो फलां इल्जामात हैं, वो इनको वोट नहीं पड़ेगा। अच्छा, सेम यहाँ इमरान खान साहब का हमने देखा पाकिस्तान में 2024 में, इन्होंने केसेस रोके रखे कि जनाब इलेक्शन से पहले हम खान साहब को सजाएं देंगे ताकि वोटर को लगे जनाब ये तो इससे आउट हो गए पॉलिटिक्स से। उसका उल्टे रिएक्शन हुआ, वहां अमेरिका में भी उल्टा उसका रिएक्शन हुआ कि ट्रम्प साहब पे इन तमाम सजाओं के बावजूद वो इलेक्शन जीते। यहां भी इमरान खान साहब दावा करते हैं मैं जीता हूं। तो ये कुछ चांसेस हैं कि ये बैकफायर कर जाए वहां पे वोटर के जहन में, देखो यार आप किसी के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए, परेड करवा रहे हैं, फलां करवा रहे हैं, हमारा तो ये कल्चर नहीं था। एनीथिंग जस्ट यहाँ सिचुएशन बड़ी वाज़ेह होती है। जो कुछ वोटर जो हैं वो पक्के रिपब्लिकन हैं, कुछ पक्के डेमोक्रेट्स हैं, बीच में जिसको फ्लोटिंग वोट्स कहते हैं, न्यूट्रल वोटर्स, वही फैसला करते हैं इंतखाबात का, ठीक है। और उसमें पे एक नया एलिमेंट शामिल किया है सदर ट्रम्प ने, जिसकी वजह से बार बार इंतखाबात जीते हैं। ये वो हैं जो रूरल वाइट्स कह सकते हैं, जो कि कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, कभी पॉलिटिक्स, वो कहते थे कि भाई कि वो यानी वॉशिंगटन को दुश्मन एनिमी टेरिटरी कहते थे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये तो हमारे आवाम के लिए कुछ सोचती नहीं है, उसको निकाल के ले आए हैं वोट डालने में। तो सदर ट्रम्प ने बार बार जितनी भी उनके बारे में अब तक पेशगोइयां होती रही, सबको गलत साबित किया है, क्योंकि ऐसा अनटैप्ड बैंक है जो किसी पब्लिक ओपिनियन सर्वे में किसी में नजर नहीं आता, लेकिन उनको जाके वोट डाल देता है। अच्छा, हम ये तवक्को करते थे, अभी लगता यही है कि वोट उनके फेवर में जा सकता है। दोबारा कोशिश इनकी यही है, वरना वो मिड टर्म हार सकते हैं, और हार गए तो बिल्कुल उनकी अगले 3 साल में कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेम डक प्रेसिडेंट होंगे 2 सालों में। इसलिए वो चाहते हैं कि जीते, और वो कम से कम ये समझते हैं कि इस तरह से वो जीत जाएंगे मिड टर्म। अच्छा अनवर भाई, ये चीज दुनिया के लिए बड़ा एक शॉक था, क्योंकि ट्रम्प साहब को ये समझा जाता था कि एंटी वॉर हैं, दूसरे मुल्कों में नहीं जाके ऑपरेशन करना चाहते, फौजी नहीं भेजना चाहते, अपने आप को मुल्क के अंदर रखना। कई दफा कहा भी से उन्होंने कि हमने ऐसे पैसे जाए किए, हमने ऐसे इस पे गलत चीजों, हमें नहीं जाना चाहिए था, और वो तो वार रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब ये सब कुछ उन्होंने किया है, क्या वजह है? कोई उनको मायूसी हुई है कि नोबेल पीस प्राइज मुझे नहीं मिलना, मैंने 8 जंगें रुकवा के देखी हैं, इन्होंने फिर भी नहीं है, तो चलो ठीक है ऐसे है तो ऐसे सही। तो मतलब ये क्या उनके जहन में चेंजेस आई हैं? क्योंकि वो तो एंटी वार समझे जाते थे, एंटी वार, और इसी बुनियाद पे तो वोट मिला था उनको सारा। मेरा ख्याल है कि अभी फौजी अपने कहीं नहीं भेजेंगे, अपना एक स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज वो मुस्तहकम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है मिड टर्म इलेक्शन जीतना। और मैं इसको तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लिंक करके देख रहा हूँ। आप देखिएगा कि जैसे मिड टर्म हो जाएंगे उसके बाद फिर कार्रवाइयां भी रुक जाएंगी। नहीं, कार्रवाई अब्रॉड शुरू होंगी आप कह रहे हैं, और करेंगे बाहर नहीं होंगी, रुक जाएंगी। अभी उनको एक अपना इमेज बनाना है स्ट्रॉन्ग मैन का, जिसके जरिए उन्होंने अमरीकियों के सपोर्ट लेनी है, और अगर जीत गए इंतखाबात उसका दोबारा नहीं करेंगे, फिर दोबारा वो अमन के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अनवर साहब ये बताएगा कि यहाँ पर आप बाकी दूसरे जो पावरफुल ममालिक हैं उनकी पोजीशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरीका ये भी है देखने का कि अमेरिका ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि वो गए, उन्होंने जिसको वो अपना बैकयार्ड समझते थे वहां वो गए, वहां से जो है वो प्रेसिडेंट को उठाकर, उनकी एहलिया को उठाकर जो है वो रातों रात ले आए। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स या उतनी स्ट्रॉन्ग मजम्मत जो है वो चाइना या रशिया की तरफ से नहीं देखी जाती। क्या ये कोई प्रेसिडेंस जो है वो सेट कर लिया है, और चाइना और रशिया भी इस तरह से जो है वो देख रहे हैं कि ठीक है, अगर वहां इतनी बड़ी जमहूरियत जो है वो इस किस्म का जो है वो इकदाम ले सकती है, तो हम भी जो है वो कल को इस किस्म की कोई कार्रवाई या इस किस्म का कोई एडवेंचर जो है हमारे पास भी जो है वो एक जस्टिफिकेशन आ जाती है। तो ये हम देखेंगे आगे जाके। देखिए, हम लोग थोड़ा सा जज्बातियों की चीजों का जायजा लेते हैं। आप ये देखिए कि शाम में रूसी फौजें मौजूद थी, है ना,
اور جو بشار الاسد کی حکومت کی حمایت میں تھیں. اچھا روسی فوجیں اب بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی بشار الاسد کو بچانے کی. اچھا امریکہ نے اس بات پہ زور بھی نہیں دیا کہ روسی, بلکہ کہا ہی نہیں کہ روسی فوجیں شام سے نکل جائیں, وہاں بیٹھی ہوئی ان کو بیٹھنے دیا گیا, ٹھیک ہے. اگر یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ مجھے بتائیں. یہ بتائیں کہ یوکرین میں ایک حد تک گئے, جب امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ ان کی ریڈ لائن ہے, اس سے اگر ہم آگے پش کریں گے تو ہم روسی جنگ کی حد تک چلے جائیں گے, تو امریکہ وہاں رک گیا, اس سے آگے اس نے پش نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے آپس میں چشمک چل رہی ہوتی ہے, لڑائی چل رہی ہوتی ہے, لیکن جہاں کسی کو نظر آتا ہے کہ اس یہ ان کا وائٹل انٹرسٹ ہے, وہاں وہ ملک سٹینڈ لے لے گا, وہاں دوسرے خاموش ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو لگتا ہے چائنا بھی ایک طرح سے خاموش رہا, یا اتنی زیادہ مذمت جو ہے وہ نظر نہیں آئی, کیونکہ ایک طرح سے مذمت تو کر رہا ہے, ہاں مذمت کر رہا ہے, کارروائی نہیں کرے گا, کوئی کاروائی نہیں کرے گا. صحیح. اچھا انور بھائی ذرا تھوڑا سا ہم ادھر ساؤتھ ایشیا پہ آتے ہیں. ایک بڑا انکشاف ہوا ہے ابھی وہاں پہ, وہ انڈین جرنلسٹ ہیں, انہوں نے خاتون جرنلسٹ ہیں, ٹویٹس بھی کیے ہیں, سٹوری بھی کیا تھا ہندو میں, کہ انہوں نے کہا آپ کہ انہوں نے تو جب یہ آپریشن سندور چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے مئی 10 کو انہوں نے بہت سارے 62 کے قریب کال جو ہیں شاید ان کی گئی ہیں, اور انہوں نے لابیسٹ جو ہیں, ایک لابینگ فرم جو ہے انڈیا نے ہائر کی تھی, جو کہ انڈیا کے اس کلیم کو وہ کر رہی ہے کہ آپ تو کہتے ہیں ہم تو اسے بات چیت نہیں کر رہے تھے, اور ہم تو جنگ ہم لڑنا چاہتے تھے, اور ہمیں تو کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ آپ کی نظر سے وہ سٹوری گزری ہے سر؟ وہ روف کلاسا صاحب, افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ انڈیا کے میڈیا کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں, ہمیں میرے جیسے غریب لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں. سر ہم آپ کو انور بھائی رک جائے انور بھائی, جتنی ہم آپ سے محبت کر کے, بلکہ آپ کی آپ تو کرتے, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کی بالکل بات نہیں کر رہا. ہم تو آپ کا میں نے میں ہی 10 مئی کو میں نے یہ سٹوری کی تھی, اور نام بھی نہیں دیتا انہی صاحب کا, جن کا انہوں نے نام دیا ہے کہ ان کو ہائر کیا انڈیا نے یہاں لابینگ کے لیے جنگ کے فوراً بعد. مطلب آپ کی سٹوری کی کنفرمیشن ہے یہ تو پھر اچھا ڈان میں چھپی تھی آج, تو ڈان نے آج جو سٹوری کا حوالہ بھی دیا ہے, تو وہ اس میں یہ تھا کہ ان کو احساس ہوا کہ جو ٹریڈیشنل چینلز ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں, اور ان کو ایکسٹرا چاہیے ایفرٹس, اور اس لیے انہوں نے ہائر کیا. اور اب انڈینز میں اب یہ احساس زیادہ بڑا ہے کہ جو لابنگ کے معاملے میں ان کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو بالکل انہوں نے سائٹ پہ کر دیا, تو وہ نہیں ہوا, پاکستان واپس آ گیا. اس میں امریکہ کی اپنی سوچ میں تبدیلی آئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے دوستی اپنی جگہ, چین کا مقابلہ اپنی جگہ, لیکن پاکستان کی بھی اپنی اہمیت ہے, اور انہیں پاکستان سے بھی تعلقات رکھنے چاہیے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا جو کچھ پچھلے ڈیولپمنٹس ہوئے, آرمی چیف کا دورہ, صدر ٹرمپ سے ملاقات وغیرہ وغیرہ. تو اب انڈینز دوبارہ اس موڈ میں آ گئے جیسے کسی زمانے میں تھے کہ ہمیں ٹھیک ہے پاکستان کا مقابلہ دوبارہ واشنگٹن میں کرنا پڑے گا, ہمیں لابی. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹریڈیشنل رابطے نہیں ہو رہے تھے, بڑی اہم بات کی آپ نے کہ ٹریڈیشنل رابطے نہیں ہو رہے تھے, سو دے ہیڈ ٹو ہائر لابیسٹ جن کو پیسے دیے, کام نہیں ہو رہا تھا. میں سمجھ گیا سر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو انڈین یا ایکسٹرنل افیئر منسٹری اور وائٹ ہاؤس کا جو ہے ان میں کے درمیان کوئی مطلب گیپ تھا, اور کوئی وہ انڈین جو چاہتے تھے وائٹ ہاؤس ان کو سننے کو تیار نہیں تھا, اور وہ بھی مئی 10 کی بات کر رہے ہیں جس وقت پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی ہے. یہ دیٹس اے ویری سگنیفیکینٹ بات. مطلب اس طرح نہ کہیں کہ سننے کو تیار نہیں تھا, سن تو رہا تھا, کرنے کو کچھ تیار نہیں تھا. تو اس سے انڈین کیا چاہ رہے ہوں گے آپ کا خیال ہے اگر یہ لابینگ انڈیا کافی دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں ان کا رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں سے بات بھی, ان کے اپنے جرنلسٹوں نے ہم سے بات کرنی چھوڑ دی تھی, اور آج کل دوبارہ رابطے ہو گئے ہیں, دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں تو سوال بھی اٹھاتے ہیں. تو انڈیا میں, انڈین ڈائسپورا میں, انڈین آفیشل سرکل میں یہ احساس دوبارہ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے. سر میرا سوال اور انور بھائی, آپ کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ملتے بھی ہیں بہت سے ڈپلومیٹ سے, جرنلسٹوں سے, میرا سوال یہ ہے کہ انڈین کو 10 مئی کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ ہمارا یہاں پہ ایک ٹریڈیشنل اپروچ کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ہمیں لابسٹ کو ایک ہائر کرنا ہے 10 تاریخ کو, جب پاکستان انڈیا کے ایک دوسرے پر میزائل توپیں گنے چلا رہے ہیں, تو کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ وہ تو بات بہت واضح ہے راؤ صاحب کہ وہ جو ریزلٹ حاصل کرنا چاہ رہے تھے فوجی کارروائی سے, وہ تو نہیں حاصل ہوا. ہم اس سے تو یہ لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ وہ نہیں ہو رہا. بالکل نہیں حاصل ہوا, تو اس لیے پھر دوسرے آپشن کی طرف گئے. اچھا لاسٹلی سر, ان کا تو خیال تھا کہ واک اوور ہوگا نا, وہ تو نہیں ہوا. یس
अच्छा लास्टली सर, आज उन्होंने फिर ट्रंप साहब ने अब तो मोदी साहब पे और बड़ा अटैक कर दिया, नाम लेके कहा, पहले तो जहाजों की बात करते थे, अब तो उन्होंने मोदी साहब मुझे सर कह रहे हैं कि मैं एक कॉल जो सर बला बला चीजें। तो लगता है कि इंडिया और अमेरिका के इस लॉबिंग के बावजूद भी कोई बात तो नहीं बन रही। वो तो ट्रंप साहब इज नॉट कमिंग स्लो, नहीं बन रही है। आज तो बहुत सख्त बातें की उन्होंने मोदी साहब पे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बात नहीं बन रही है। शायद लॉबीज का फायदा हो जाए, ज्यादा पैसे मिले इनको, नए लॉबीज हायर किए जाएं, क्योंकि बात तो नहीं बन रही है। या ये वजह तो नहीं है कि वो नाराज हैं ट्रंप साहब एक और बात पे भी, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था कि नाराज नहीं सर है। और बात सर, मैं जरा अगर मैं उस पर सवाल फ्रेम कर लूं सर, कि उन्होंने कहा था, मार्को रूबियो भी कहा था कि आप पाकिस्तान इंडिया को डेट पे लेकर जाएं, इनको खाने खिलाएं, दोनों गरीब मतलब मुल्कों के बिठाएं, खाना खिलाएं इनको। और उन्होंने कहा था कश्मीर का मसला हल करना है हमने और एक थर्ड कंट्री में होगा। तो इंडिया ने रिफ्यूज किया, जी हम तो पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे और किसी थर्ड कंट्री के जरिए तो वैसे नहीं करेंगे। डू यू थिंक दैट्स वन ऑफ अनदर रीजंस के ट्रंप को लगा पाकिस्तान तो तैयार है बातचीत के लिए, इंडिया ने मेरी बात को डिनाई कर दिया है, एंड ही टेक्स दिस थिंग्स वेरी पर्सनली सर? हो सकता है, अब इससे कोई अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। सदर ट्रंप का जो ये तो उसके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो पॉलिसी मेकिंग जो है और उनके जो इक़दाम होते हैं बड़े पर्सनलाइज किस्म के होते हैं। बहुत लोग होते हैं मेरा ख्याल है ट्रंप साहब जैसे जो दे डोंट टेक नो एज एन आंसर, तो लगता है ये ट्रंप साहब उसी में से, ही डजंट टेक नो एज एन आंसर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अनवर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वाशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे इस वक्त जो है वो अमेरिका में क्या ओवरऑल फील है जो इस वक्त रीसेंट इकदाम लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और किस तरह से वेनेजुएला पे जो है वो एक जारियत दिखाई। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद में किस तरह से दरख्तों पे दरख्त जो है वो कटे जा रहे हैं, हर दिन रात जो है वो पूरे एरियाज जो हैं वो बंजर कर दिए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। इस हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं जिसको हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद जो है वो दिन ब दिन किस तरह जो है वो एक बंजर होता चला जा रहा है और एक ग्रीन इस्लामाबाद जिसको अपनी ग्रीनरी की वजह से, खूबसूरती की वजह से जाना जाता था, अब किस तरह दिन ब दिन कंक्रीट में जो है वो तब्दील होता चला जा रहा है और डेवलपमेंट के नाम पर किस तरह दरख्त जो है वो काटे चले जा रहे हैं और उस पर कोई एक्शन जो है वो नहीं देखा जा रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तारिक चौधरी। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, ये तकलीफ और दर्द जो है वो बहुत सारे लोगों में नजर आता है, किस तरह इस्लामाबाद की शक्ल जो है वो बिल्कुल बदल दी गई है। क्या इस हवाले से जो अथॉरिटीज हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनमें भी कोई एहसास नजर आता है, कुछ एक्शन लिया जा रहा है, कुछ नजर आ रही है कोई फैसला साजी इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इतना जो है नाजुक मामला उठाया है, जो कि इसका ताल्लुक बराह रास्त इस्लामाबाद के शहरियों से है, उनकी सेहत से, उनके फ्यूचर से है। देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है उनका प्रॉब्लम ये है ना कि किसी अफसर ने साल के लिए 2 साल के लिए रहना होता है इस्लामाबाद में, तो उसके बाद किसी की गिलगित तबादला हो जाएगा, कोई बलूचिस्तान चला जाएगा, कोई किसी और पोस्टिंग पर चला जाएगा। हम और आप जो यहाँ के शहरी हैं सफर तो हमने करना है। ये जो गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ साथी हैं, कुछ और लोग हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जब इस मसले को उठाया और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने इसका एक अजीबोगरीब जो है उसका पहलू पेश किया कि जी वो जो पेपर मलबरी के दरख्त कट रहे हैं और वो दरख्त जो है वो उनकी वजह से वोलन में इजाफा होता है, तो हम उन्हें उसको काट दिया डायरेक्ट लोगों पर और अब उनकी जगह पर हम नए दरख्त लगाएंगे और उसके लिए टेंडर भी जारी किया 1,90,00,000 के ऊपर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सवाल आपने किया कि इस पर कुछ असर हुआ, तो आज इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी ने, CDA की ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसको मेरा ख्याल है आपको रिकमेंड करना चाहिए, या तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, या फिर आपको कोई इन्वायरमेंट का उनको आलमी अवार्ड देना चाहिए, या फिर ये है कि जो हर साल को 92-29 उस तरह की कॉन्फ्रेंसें होती हैं, हमारे वजीर जाते हैं, झूठे लेते हैं, तो उन पे वहां भेजना चाहिए। आज हुआ ये है कि जो सैकड़ों सदियों का जो साइकिल है मौसमों का, आज इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी तब्दील कर दी है। आज 7 जनवरी है और आज 7 जनवरी को इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी जो है उसके खवातीन और मर्द जो अफसरान है वो देखे गए हैं कि वो 7 जनवरी को जनवरी के महीने में वो शरीफकारी की मुहिम का आगाज कर दिया है, क्योंकि उन पर प्रेशर था और बहुत शोर मचा हुआ था पूरे मुल्क में कि ये दरख्त काटे जा रहे हैं। तो आज 7 जनवरी को दरख्तों की शरीफकारी का आगाज कर दिया गया है। आपको पता है कि दुनिया का असूल है कि शरीफकारी जो होती है मौसम बहार की, उसका आगाज होता है 15 फरवरी को और वो मार्च के अंत तक जारी रहता है और अप्रैल के शुरू तक जारी रहता है। इसी तरह जो खज़ां की जो शजरकारी होती है वो 15 अगस्त को शुरू होती है और सितंबर के अंत तक शुरू होती है। लेकिन
اسلام آباد کے اتنے ٹھنڈے موسم میں جب قرآن پڑھ رہا ہے، جب جو شبنم پڑھ رہی ہے، اوس پڑھ رہی ہے، تو وہ درخت لگا رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ دکھایا جا سکے کہ ہمیں درختوں سے بڑی محبت ہے۔ میں نے آج جب آپ کے شو کے لیے کچھ بات کری تو میں نے سوچا میں تو ایک عام رپورٹر ہوں لیکن کچھ تھوڑی دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ گزشتہ سال جو یہ موجودہ چیئرمین ہے CDA کے جناب رنداوا صاحب، انہوں نے 19 فروری 2025 کو انہوں نے شدید کاری مہم کا آغاز کیا تھا اور اس دفعہ اس سے 1-1.5 مہینہ پہلے کر دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے، اور وہ 19 فروری کو IMCB جو F8 ہے وہاں سے پہلا درخت لگا تھا اور 10 لاکھ درخت لگانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 10 لاکھ درخت لگیں گے موسم بہار کی شہریکاری میں، اور 10 لاکھ ہی لگے ہوں گے ظاہر فضا میں۔ اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 10-20 لاکھ درخت جو گزشتہ سال لگے تھے وہ کہاں گئے؟ چلے باقی جو پرانے درخت ہیں یا انڈیجنس درخت ہیں، کیکر کے ہیں، شیشم کے ہیں، وہ تو کاٹ دیے، لیکن جو نئے درخت لگتے ہیں ہر سال، اور وہ ظاہر ہے آپ کے اور میرے ٹیکسوں کے پیسوں سے لگتے ہیں، وہ اربوں کروڑوں درخت جو ہیں کہاں گئے؟ مجھے یہ بھی یاد ہے میں نے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اپنا جو فیس بک پیج ہے اس کو دیکھا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا چیئرمین صاحب نے کہ ہم نے یہ نئے درخت لگ رہے ہیں ان کی ڈیجیٹلائز مانیٹرنگ کا اہتمام کیا ہے۔ اب وہ ڈیجیٹلائز مانیٹرنگ کیا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ان درختوں کی آن لائن ٹریکنگ کریں گے کہ جو درخت لگتے ہیں وہ ظاہر میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ ان کو دعوت دیں یا ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو کسی کو لے جائیں اور دکھائیں کہ آپ نے بہت ساری چیزیں، بڑے اہم پوائنٹ آپ نے اٹھائے ہیں، اچھے ٹویٹس بھی کیے، لیکن آپ کا ایک ٹویٹ بڑا زبردست تھا کل پرسوں کہ اتنا کچھ رولا پڑا ہے، میڈیا اٹھا ہوا ہے، پورے سوشل میڈیا ہے، ویلاگرز ہیں، ٹی وی شوز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو اس پہ شور ڈال رہے ہیں، لیکن ایک ڈیفینٹ سائلنس ہے۔ 340 یہاں پہ MNAs ہیں، 100 سینیٹرز ہیں، ماس سوائے 3 کے، ایک شہری رحمان صاحبہ، نسرین احسان صاحب اور سب سے زیادہ پلوشا خان صاحبہ، کوئی بولتا نہیں ہے۔ وزیر ہیں 60 ہیں سر یہاں پہ، کہ مطلب اتنا خوف ہے۔ شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، ان کے وزیر داخلہ صاحب خاموش ہیں، چیئرمین CDA ہی گیوز اے ڈیم، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ انوائرمنٹ منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب، وہ غائب ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، جو ان کا کام تھا۔ یہ خوف اتنا کیوں ہے کہ نو بڈی از مطلب ریڈی ٹو اسپیک آؤٹ کہ شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے؟ یہ جنگ ساری صحافیوں نے لڑنی ہے، یہ انہی کا شہر ہے، اور بھی تو 25 لاکھ بندہ رہتا ہے سر یہاں پہ، وزیر رہتے ہیں، وزیر اعظم رہتا ہے، منسٹر ہیں، بیوروکریسی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، ایوری باڈی مطلب ہے کہ مطلب ڈیف اینڈ ڈم۔ سر یہ کیوں؟ مطلب آپ بھی اسلام آباد میں 30-40 سال سے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس طرح کی تباہی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی اور اس طرح کی سائلنس بھی نہیں دیکھی۔ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عام شہری اسلام آباد کا اگر اس کے گھر کے باہر کوئی درخت ہو، اس میں کسی وجہ سے کٹوانا ہو تو اس کو باقاعدہ CDA سے اجازت دینی پڑتی ہے، اور اگر CDA سے اجازت کے بغیر جو ہے وہ درخت جو ہے وہ کاٹ دے اس پر باقاعدہ پرچہ ہوتا ہے۔ اور یہ پرچہ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ پھر کہوں گا کہ خاموشی کیوں ہے۔ مجھے یاد ہے میں 2017-18 میں یا 16 میں شاید میں پریس کلب کا صدر تھا اور مرحوم شاہد اللہ صاحب جو تھے انوائرمنٹ کے وزیر تھے، پریس کلب کی فینس کے باہر ایک درخت لگا ہوا تھا اور اس درخت کو پتہ نہیں کیوں ہمارے کسی جو ملازم نے اس کو چھانک دیا، اس کی پروننگ کر دی، اس کے کچھ ٹہنیاں کاٹ دی، کاٹا نہیں درخت کو۔ تو کوئی وہاں سے سول سوسائٹی کے کچھ احباب گزرے اور انہوں نے اس کو دیکھا درخت کٹ رہا، انہوں نے شکایت کی۔ تو مشاہد اللہ صاحب نے، حالانکہ ہم سب کے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے، انہوں نے حکم دیا اور ہمارے جو پریس کلب کو ادھر ان پر پرچہ ہو گیا۔ جب ہم نے اس سے رابطہ کیا، فون کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے فون آیا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ درخت کٹ رہا ہے۔ ہم نے باقاعدہ وہ پرچہ بھگتا قانونی طریقے سے، اس کو پھر ہم نے وہ جو کویش ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پرچہ، تو یہ اتنا سخت قانون ہے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ شکر پڑیاں کا جو قدیم علاقہ ہے، جو صدیوں سے جہاں یہ جنگل قائم تھا، اس کے درخت جو ہے اتنے بے دریغ طریقے سے کاٹے جا رہے ہیں، آج بھی کاٹ رہے تھے، آج وہاں سے گزر کے آیا ہوں، کوئی وہ درخت کی جو کٹائی ہے رکی نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے، آپ کا سوال ندی جو تھا کہ کیوں خوف ہے، سر ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو کسی قسم کی جواب دہی کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری نہ پارلیمنٹ سوال کرتی ہے، نہ ہماری جو کمیٹیاں سوال کرتی ہیں۔ آپ کا تو بڑا اس میں ایک بڑا آپ نے باقاعدہ اس کو فن بنایا، باقاعدہ ایک شعبہ باقاعدہ بنایا کہ آپ کمیٹی میں جا کے اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی خبریں نکالتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد کا جو CDA ہے، اس کا جو انوائرمنٹ کا شعبہ ہے، اس کے پاس کیا کوئی مانیٹرنگ کا ذریعہ ہے، کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ اس نے 2002 میں، 2004 میں، 8 میں، 12 میں اس نے جو درخت لگائے تھے، خرید کے لگائے تھے، وہ درخت اب کتنے باقی ہیں، کتنے ختم ہو چکے ہیں، کس سیکٹر میں کتنے درخت ہیں؟ بہت شکریہ اچھا صاحب، وہ بھی میرا خیال ہے جنوری میں درخت لگے ہوں گے جن کا وہ بتا رہے تھے، جیسے آپ نے بتایا ہے
کہ CTA نے نیا موسم پیدا کر دیا سر. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو ہم اپنے شو میں اسی طرح کے انہی ایشوز پہ لیتے رہیں گے, ریکویسٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ طارق چودھری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اتنے اہم ایشو پر جو ہے وہ بات کر رہے تھے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے سینٹ فائنانس کمیٹی کے جو ہدایات تھی اس کے برعکس جاتے ہوئے SCCP کے ایک ایکس چیئرمین اور 2 کمشنرز نے 9 کروڑ کی پینشن, گریجوٹی اور قیمتی گاڑیوں کی مد میں مراد جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. مہتاب حیدر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں اور اس خبر پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی مہتاب حیدر. السلام علیکم مہتاب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جی وعلیکم السلام. جی مہتاب, آپ کی خبر ہے کہ سینٹ فائنانس کمیٹی کی ہدایات کے برعکس جا کر SCCP نے اپنے 3 افسران جو چلے گئے ان کو 9 کروڑ فائنل سیٹلمنٹ کی مد میں 9 کروڑ روپے جو ہے وہ جاری کیے ہیں. کیا تفصیلات ہیں اس کے پیچھے, کیا احکامات ہیں جن کو انہوں نے اگنور کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور فائنانس کی میٹنگ میں جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے آبجیکشنز ریز ہوئے تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیزیں ساری سیٹل نہیں ہوتی کسی طرح کے بینیفٹس جو ہیں وہ ریلیز نہ کیے جائیں. لیکن 10 تاریخ کو 10 دسمبر کو یہ میٹنگ ہوئی. 12 دسمبر کو بورڈ کو میٹنگ بلائی گئی اور اس بورڈ کی میٹنگ میں ایک جو سابقہ ان کے چیئرمین تھے اور 2 کمشنرز تھے, انہوں نے اپنے بینیفٹس اپروو کروائے اور کوئی تقریباً 90 ملین روپیز کے بینیفٹس جو ہے وہ اسی دن ڈرا کر لیے گئے. تو یہ بیسیکلی ایک تو سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کی جو ڈائریکشنز تھی اور جو ان کی باقاعدہ پریس ریلیز میں اس کا ذکر کیا گیا تھا اس کو مکمل ڈس ریگارڈ کیا انہوں نے اور وہ سارے کے سارے پیسے جو ہے وہ انہوں نے ریلیز کروا لیے. تو یہ بیسیکلی شو کرتا ہے اس ملک میں کس طرح کی گورننس جو ہے وہ کی جا رہی ہے. مہتاب, آپ اور میں ہم اکٹھے ہی اکثر کمیٹیز میں ہوتے ہیں, آپ بھی آتے ہیں. فائنانس کمیٹی میں یہ ایشو آیا تھا, سلیم مانڈوی والا صاحب کا لیا تھا. اچھا, وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی یہ ایشو آیا تھا. عاقب سعید جو ہیں چیئرمین ہے SCCP کے, جو میرا خلاف نہیں رہے, وہ ایکس ہو گئے. تو پہلے تو یہ سٹوری آئی تھی, لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیں اس کا بیک گراؤنڈ, کہ انہوں نے 40 کروڑ روپیز جو ہیں وہ 3 یا 4 کمشنرز نے بیٹھ کے بورڈ کے اپروول سے خود کو انہوں نے تنخواہیں بڑھوائیں اور 17 مہینے بیک ڈیٹ سے 40 کروڑ روپیہ وہ لے گئے تھے, جس پہ PSC نے بلایا اور ان کو کمیٹی نے بلایا, فائنانس نے. اس میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا اور بتایا کہ جناب اس میں تو حکومت کے لوگ بھی ہیں, اس میں فائنانس بھی ہے, لا سیکریٹری بھی ہیں, یہ سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کو منع کیا گیا تھا. ابھی تو وہ کیس چل رہا تھا وہاں پہ اس کا کہ 40 کروڑ روپے ان 3-4 لوگوں نے کیسے بیک ڈیٹ سے بیٹھ کے یہ نکلوا کے لے گئے. اب آپ بتا رہے ہیں 9 کروڑ روپے اور لے گئے ہیں اور آن دا ڈے آف دیئر ریٹائرمنٹ. سر, تو بورڈ کی اپروول شامل تھی اس میں, فائنانس اور اس میں لا کے لوگ تو بیٹھتے ہیں, سیکریٹریز بیٹھتے ہیں دونوں وہاں, تو وہ شامل تھے اس میں. سر دیکھیں, بنیادی طور پر یہ آپ بالکل ٹھیک آپ نے کیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا, کیونکہ بیک گراؤنڈ میں پہلے انہوں نے یہ چیزیں لی تھیں اور صرف وہ ان کے بینیفٹس ہی نہیں تھے. میں آپ کو یاد کرواؤں کہ اس میں اسلام آباد کلب کی فیس بھی شامل تھی, 70-80 لاکھ روپے. جی بالکل. اور ابھی جو پیسے انہوں نے ان کو جاری کیے ہیں 9 کروڑ روپے, اس میں کوئی 70 لاکھ روپے تو وہ منا کیے گئے ہیں جو اسلام آباد کلب کی فیس جو ہے انہوں نے دی تھی. تو بنیادی طور پر یہ سارا کام جو ہے یہ بنیادی طور پر انہوں نے اس دن میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے انہوں نے باقاعدہ وہاں سے اس کی اپروول لی اور اپروول لے کے اس کو ریلیز بھی اسی دن کروایا. اگر آپ اس پروسیس کو نارملی بھی دیکھیں تو یہ کم از کم 2 سے 3 ویکس کا. مجھے آپ کی بات سے, کیونکہ آپ اور میں ان ایشو کو ہم کرتے رہتے فائنانس کے, مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا, آپ نے کہا آخری دن ہی ریلیز کرائی, ایک ہی دن میں. آپ کو یاد ہے جب یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے 2013 میں, حکومت آئی تھی, ایک ہی دن میں IPPs کو انہوں نے 460 یا 80 ارب روپیہ جو ہے ایک دن میں بغیر آڈٹ کرائے, بغیر اپروول لیے ایڈیٹر جنرل اکاؤنٹنٹ جنرل کی, انہوں نے سارا اسٹیٹ بینک کو کہے کہ لاہور میں IPPs کے اکاؤنٹ میں ایک دن میں بھجوائے تھے. ایک دن میں سمری بنی, اپروول ہوئی, ریلیزز ہوئی اور اکاؤنٹ میں پیسے گئے تھے. یہ تو وارداتیں جب کرنے پہ آتی ہے بیوروکریسی, پولیٹیشین, یہ تو ایک دن میں کرتے ہیں. سر جیسے آپ بتا رہے ہیں ایک دن میں کیا. آپ نے بالکل ٹھیک ہی یاد کروایا کہ IPPs کو 480 ارب روپے ایک دن میں ریلیز ہوئے تھے. یہ 2013-14 کی بات آپ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے
और बाद में ऑडिट हुआ, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, बाद में जब स्पेशल ऑडिट हुआ तो पता चला 170-80 अरब रुपए की उसमें इरेगुलरिटीज थी। इवन जो उन्होंने इस पे मार्कअप लगाया हुआ था वो भी पेमेंट की थी, जो उनके अगेंस्ट जुर्माने थे आईपीपीज को वो माफ कर दिए, जो उन्होंने हमारे पैसे देने थे, हमने जो उनका जुर्माने देने थे लेट पेमेंट के वो पेमेंट की गई थी। तो इट वाज ए ह्यूज स्कैम। वो भी पीएससी में आया, फिर गलगला गया, इंक्वायरी वगैरह, खू खाते नैब वगैरह में। सर इसी तरह से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी तरह से ये पैसे भी जो 9 करोड़ रुपीस हैं और तीनों के अगर जो है वो 3-3 करोड़ रुपए बनते हैं, तो ये भी इसी तरह से जो है वो रिलीज कर दिए गए। और मैं आपको बताऊं कि ये बुनियादी तौर पे वहां से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी कहलवाया गया और उसके बाद ये पैसे रिलीज हुए। तो इस पे एक इंक्वायरी करने की जरूरत है। और ये तो सलीम मांडवी वाला साहब की अथॉरिटी और सेनेटर्स की अथॉरिटी चैलेंज हो गई है भाई साहब। ये तो सेनेट के, और ये आपने कहा 3-3 करोड़, इससे पहले 10-10 करोड़ रुपए ले चुके थे, 12-12 करोड़। ये भी कौम को पता होना चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊं 15-15 करोड़ ले गए हैं। कमेटी, सेनेट की कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको टेकअप करें, और मेरी इत्तला के मुताबिक वो इसको टेकअप कर रहे हैं। बस वो भाई साहब सांप गुजर गया, अब लाठी मारते रहे, इसमें ऐसी लक्कड़ हजम पत्थर हजम। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खलासा साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ऐसे ही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया ब्रदर, वेरी काइंड सर, वेरी काइंड। बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और एससीसीपी की जो स्टोरी है उस हवाले से जो है वो हमें डिटेल्स बता रहे थे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।